Hello everyone, welcome back to Legal Cluster and also welcome to a new video by Legal Cluster. Aji ami eta topic uthai loisu. Topic to hoise rule against perpetuity. A topic to transfer of property act pora lua hoise. Aru ei video to answer writing challenge hoy. Gotike apunaloke note kori jabo. Aru parapokhot jodi kunubae ei note to sai likhi goi ase tetihole khobe bhale kotha karon loge homoye loge apunalokor eta note prepare hoy gol. Rule against perpetuity আজি আমি পঢ়িম আৰু এই টপিকটো লৈ আগবঢ়াৰ আগত আপোনালোকক এটা নোটিফিকেশনো দি দিও যে আমাৰ নেক্সট ব্যাচ ফৰ লিগেল ক্লাস্টাৰ ওজিপি অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু হে ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 1st of February 2025 যি সকলে এডমিশন লব বিচাৰে হে সকলে আমাক কন্টাক্ট কৰিব লাগিব থ্ৰু WhatsApp ইন দিস নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰক আৰু এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে WhatsAppত হাই তাৰ পিছতে AJS grade 1 নে grade 3 বাবে এডমিশন লব বিচাৰিছে লিখি পঠিয়াব আপোনালোকক আমাৰ ফলৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কল কৰা যাব AJS grade 1 ৰ বাবে আমি কভাৰ কৰি আছো PMI prelims mains আৰু interview for all papers আৰু প্ৰত্যেকখন পেপাৰত আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ টিচাৰে টেক কেয়াৰ কৰিব at ₹3000 per month আৰু AJS grade 3 to একে prelims mains আৰু interview তিনিটাই থাকিব কোৰ্সত আৰু all papers আপোনালোকক পঢ়ুৱা হ'ব for prelims mains and interview আৰু প্ৰত্যেক পেপাৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ টিচাৰে আপোনালোকক টেক কেয়াৰ কৰিব at ₹1500 per month যদি ইচ্ছুক কোনোবা আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লিগেল ক্লাস্টাৰ যদি ভাবে যে এটা ভাল প্ল্যাটফৰ্ম হয় বা আপোনাৰ কাৰণে কাৰেক্ট প্ল্যাটফৰ্ম তেতিয়াহলে আপোনালোকে এই নম্বৰটোত আমাক WhatsAppত এটা এনকুৱাৰী পঠিয়াব পাৰে এতিয়া আহক আমি আজিৰ যেটো টপিক হয় which is the rule against perpetuity হেতু আমি অকনমান চাও সো কোনোবাই যদি নোট ডাউন কৰি আছে খুবে ভাল কথা লগে লগে নোট ডাউন কৰি যাব আৰু বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি যাব সেকশন 14 of the Transfer of Property Act 1882 provided for the rule as follows কি বুলি দিছে সেকশন 14 ত কভাৰ কৰিছে এই যেটো রুল হয় rule against perpetuity আৰু হেতু কি বুলি দিছে এতিয়া আমি চাও no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at date of such transfer and the minority of some persons who shall be in existence at the expiration of that period and to whom if he attains full age the interest created is to belong etia eta kotha je ami jetia eta answer writing kori mainsor bhabe prothomate ami jetia section eta directly likhim aru he section tu jodi ami inverted comma hor bhitorot likhu tetia hole exact section ami bohabo lagibo আপোনালোকে নিজৰ ওয়ার্ড কেতিয়াও ইউজ কৰিব নোৱাৰে যদি হে আপোনালোকে সেকশন টু লিখিব বিচাৰিছে আৰু ইনভাৰ্টেড কমা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঠিক আছে সো গুটেই সেকশন টু ইয়াত লিখা হ'ল The policy of the law has been to prevent property from being tied up forever. Itia apunalokor nijor note to start hoy goise. There are two ways in which the property may be tied up or rendered inalienable, which either by imposing a condition absolutely restraining the transferee from parting with or disposing of his interest in the property, or by creating a succession of partial future interest in favor of the unborn person and so postponing to a remote period the time when the property will vest in somebody absolutely. Section 10 of the Act strikes the first method by invalidating conditions against alienation. Yat jehetu alienation er kotha bare poti koa hoise gotike section 10 to nahake kenege thakibo so answer writing koi yak jodi apuni kiba eta answer likhise apuni LLB ejonor logot milai ba teneke apunaloke janeke LLB t likhise hei bostoto apunaloke judicial service ot koribo nwaribo jehetu LLB hoise je apuni hiki ase apuni law aru apuni porikha di ase etia hoise je আপুনি অলৰেডি লখন জানে আপুনি পঢ়ি পাস কৰি আহিলে আৰু তাৰ পিছত আপুনি আকো বস্তুটোৰ কাৰণে এটা পোষ্টৰ কাৰণে পঢ়িছে গতিকে চাকৰিৰ কাৰণে লিখা আৰু LLB পাস কৰিবৰ বাবে লিখাটোত বহুত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য থাকে হেহে যেতিয়া এটা আনসাৰ লিখিব তাৰ লগত মিলাই আপুনি কোনটো সেকশন আনিব লাগিব হেতু আপুনি জানিব লাগিব সো সেকশন 10 ইয়াত আমি এটা পইণ্ট দি দিলো this section restrains the power of creating future interest by providing in the rule against perpetuities that such interest must arise within certain limits the rule of perpetuity
looks to the date at which the contingent interest will vest. If they vest at all and holds them to be void as a perpetuity if this date is too remote. Though invariably called the rule against perpetuities, a better name would be the rule against remoteness of vesting. A bostutu normally ami likhute kitiao nanu je better name etao yar ase buli ami nanu ba kobo pari buli ami nanu. Kio nanu? Because at the time we were preparing only to pass the paper hoine kintu etia ami already LLB kori ha manu hoy ami practice ot kisumane bhori dise kisumane nai dia gotike apunalage yat kisuman bostu likhibo lagibo jekhini bostur pora gom pai je you were liable to be a judge apunak ejon judge boli bhabibo pora koi apuni likhibo lagibo gotike yat ki koisu je ei rule to perpetuity to ami janue kintu tar eta better name mo even dibo pora jay which is the rule against remoteness of vesting buji pale apunar answer to anot koi hodai beleg hobo lagibo mon koribo apunar answer to anatকৈ যেতিয়া বেলেগ হ'ব ধুনিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি অটোমেটিক্যালি মার্কস ক্যারি কৰিব নেক্সট কি আছে The modern rule against perpetuity is that no contingent or executory interest in property can be validly created unless it must necessarily vest within the maximum period in one or more lives in being and 21 years afterwards. It is this modern rule which with certain modifications has been adopted in section 14 of the TP Act. Etia এই যেটো word use hoise TP Act পরীক্ষাত গৈ কেতিয়াও TP Act নিলিখিব ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি এক বুলি লিখিব মই আপোনালোকক যেহেতু নোট দি আছো গটিকে হুনকালে হামৰিবলে বা অকনমান শর্টকাট ময়ো ইউজ কৰিছো যাতে পটাপট মই বনাব পাৰো আৰু আপোনালোকক দিব পাৰো so long as the transferees are living person any member of successive estates can be created. A transfers may be made to A for life and then B for life and then C for life and so on provided A, B, C are all living persons at the date of transfer. Now, but if the ultimate beneficiary is someone not in existence at the date of transfer, section 13 requires that the whole residue of the estate should be transferred to him. If he is not born before the termination of last prior estate, the transfer to him falls under section 14. If he is born before the termination of the last prior estate, he takes a vested interest at birth. The rule against perpetuity, however, does not require the vesting shall take place at the birth of the ultimate beneficiary. What it does require is that the vesting cannot be delayed in any case beyond this minority. Now let us analyze the rule. Iti ami analyzation to sum. The vesting of estate cannot be postponed beyond the lifetime for any one or more person living at a date of the transfer. For example, if an estate is given to a living person A for life, then to a living person B for life, and then to the unborn son of B, the son of B must be existence on or before the date of expiry of the life estate in the favor of B. It means that the except in minority that must be no interval between the termination of the previous interest of a living person and vesting of the interest in the person who was not in existence at the date of the transfer. Number 2, the vesting of absolute interest in favor of an unborn person may be postponed koribo pora jay until he attains the full age. For example, boli eta example mo apunalokor logot dilu aru he exception to this rule to mo apnakok disu etia je there are following exception to the rule of against perpetuity. Eta kotha ekinte ko rule against perpetuity boli ketiaba explain ahe ketiaba short note ahe aru exception to kintu extra koi question ahibo pare gorike exception nuswa koi na jabo. So let us see the exceptions. Number 1, the Act relaxes the rule against perpetuity in respect of transfer of property for the benefit of the public or for the advancement of religion or knowledge for any other object beneficial to mankind, and the vesting of such transfer inter vivos may be delayed beyond the period of perpetuity.
personal agreements, that is, agreement which do not create any interest in property, do not offend the rule against perpetuities. For example, the said bed of the temple agreed to appoint the family of C.H. pujaris from generation to generation to perform the services of the temple and make provision for the expense and remuneration of the office. The agreement is valid and it is not hit by the rule against perpetuity. Jitu yar kotha koise eta কিছুমান এনেকুৱা থাকে নহয় এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা চাকৰিও আছে যে এটা পোষ্ট দেউতাকে ললে হেতু পোষ্ট দেউতাকৰ পিছত জিয়েকে পালে বা পুতেকে পালে তাৰ পিছত আকৌ এইজন মানুহৰ মানে নাতিনিকে পালে হয়নে এইজন মানুহৰ পুতেকেও পালে তাৰ পিছত নাতিনিকে পালে তেনেকে সো এন্ড সো গৈ থাকে সো ইয়াত কোনো ইফেক্ট নহয় ইট উইল নট হিট বাই দ্য rule against perpetuity. The third exception is provision for payment of debt of the transferor, a direction that the income of the property shall be accumulated for the payment of debt does not tie up the property absolutely because the person indebted can discharge the debt at any time. Now, the fourth exception is that covenants of the redemption in a mortgage do not offend the rule. An agreement for preemption gives a first opinion to purchase land. Since an agreement for the purchase of lands does not create any interest in the property, the rule against perpetuities does not apply to the agreement for preemption. This has been laid eta moi case law apnalok di diso which is a very famous case law of transfer of property act jetiai apnaloke likhibo rule against perpetuity means or answer a case law to mention nokora koi paper khon naha moribo question to naha moribo etu karne koi aso karon kisuman enekwa amar case thake ami normally ki koru constitution of india case bur amar monot thake kinu baki bur case ami nilikhu aru constitution aru torts or bahire ami agote LLB কই থাকুতে ৰেয়াৰ হে কৰবাত কেস এটা দিও কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দিব জানিব লাগিব যেহেতু এতিয়া আপোনালোকে এজন জাজৰ এটা পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে মানে পঢ়ি আছে গতিকে আনসাৰ ৰাইটিং খিনি আপোনালোকৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মলে লৈ আহিব লাগিব হেহে আজিৰ যেটো নোট আপোনালোকক মই দিলো এটো রুল এগেইনস্ট পারপিচুইটি নোটটো আপোনালোকে না ভাবিব যে এই নোটটো আপোনালোকক একো সহায় নকৰে এই নোটটো আপোনালোকে যদি থয় বা লিখি থয় বা আপোনালোকে পঢ়িও থয় বা চাইও থয় শুনিও থয় ইভেন তেতিয়া হলে এই নোটটো আপোনালোকক প্ৰিলিমছ মেইনছ দুইটাতে সহায় কৰিব আৰু বিশেষকৈ মেইনছত যিকোনো কোৱেশ্চন আহক এতিয়া যদি হোৱাট ইজ রুল এগেইনস্ট পারপিচুইটি আহে আপোনালোকে পাৰিব তাৰ পিছতে যদি এক্সপ্লেইন দিব আহে তো গুটেখিনি আপোনালোকে লিখিব পাৰিব যদি এক্সেপশন লিখিব আহে হেতু মই আপোনালোকক দি দিলো হয়নে গুটে এক্সপ্লেইন খিনি ইয়াত দি থোৱা আছে গতিকে সিঙ্গল নোটে আপোনালোকক ইভেন এনালাইসিস তো দি থোৱা আছে গতিকে সিঙ্গল এটা নোটে আপোনালোকৰ গুটে মেইনছৰ যিকোনো কোৱেশ্চন আহক আপোনালোকে লিখিব পাৰিব হেহে নোট বনাওতে সদায় মনত ৰাখিব কি কি কৰিব লাগে নোট বনাওতে আপোনালোকে এনে ধৰণে এটা নোট বনাব যেটো নোটে আপোনালোকৰ সেই টপিকটোৰ ওপৰত যি কোৱেশ্চন আহে আপোনালোকে লিখিব আৰামছে পাৰিব কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে রুল এগেইনস্ট পারপিচুইটি মানে খুদা পারপিচুইটি মিনিংটো লিখি পেলাই আপোনালোকে নোটটো সামৰি দিছে তাত যিমানখিনি বস্তু ভৰাব লাগে সেইখিনি বস্তু ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব এন্ড দিস নোট উইল হেল্প ইউ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আজিৰ এই নোটটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত অকনমান সহায় কৰিছে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে ভিডিওটোত এটা লাইক নিদিয়াকে নাযাব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও হ্যাভ এ গ্ৰেট টাইম